اللہ तबारक व तआला की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो जिस काम का इरादा करे हो जाता है। जमीन व आसमान की बादशाही उसी के हाथ में है। वो अपनी बादशाहत में ऐसी ऐसी निशानियां दिखाता है जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। ये कैसे हो गया? आज इंसान ने इस कदर तरक्की हासिल की कि उसने सितारों पर कमंदें डाल ली, उसने हवाओं को अपने ताबे कर लिया, उसने परिंदों की तरह हवाओं में परवाज करना शुरू कर दिया। इस तरह की एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए कि जहाज जब भी आसमान की बुलंदी पर पहुंचता तो ऐसी आवाजें आने लगती कि देखने वाले रोने लगते। हर कोई ये महसूस करने लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि ये कोई आम आवाज ना थी। ऐसा महसूस होता जैसे जहाज के इंजन फेल हो चुके हैं। गिर गिर की आवाजें सुनकर ओसान खता हो जाते। कौन कहता है कि मौजज़ों का जमाना गुजर चुका है? मौजज़े आज भी होते हैं। वो 3000 फीट की बुलंदी पर जहाज में बैठा बुलंद आवाज से रोने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला को मुझसे किस कदर प्यार है, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी मोहब्बत का सिला इस तरह देगा, ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। जहाज का सीनियर पायलट कहने लगा, मैं 15 साल से जहाजों का सीनियर पायलट हूँ। मैं कई दफा मौत को छू कर गुजर गया। कई दफा मेरे जहाज से परिंदे टकरा गए। कई दफा जहाज में तरह तरह की फनी खराबी हुई। कई दफा मेरा जहाज बादलों के तूफानों में फंसा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुश्किल में मेरा साथ देता रहा, लिहाजा मुझे किसी भी वक्त परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज मेरे जहाज के साथ जो कुछ हुआ इस बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे हो। तुम यकीनन कोई ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे राजी है। वो कहने लगा, मैं एक आम सा इंसान हूँ। ये अल्लाह का फजल है कि मेरी माँ की बदौलत वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो जहाज के सीनियर पायलट को बताने लगा, अरब में एक ऐसा भी आदमी था जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता, रात को अपनी वालदा की खिदमत करके उससे ढेरों दुआएं लेता। उस नौजवान की माँ हमेशा उसे इस बात की वसीयत करती, हमेशा रिज़्क़े हलाल खाना, हर किसी से मुस्कुरा कर बात करना, कभी किसी से झगड़ा ना करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत झगड़ा करने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया के पुरअमन लोग ही अल्लाह के साथी होते हैं। किसी मजलूम पर जुल्म ना करना, क्योंकि मजलूम की दुआ से अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मजलूम की दुआ को रद्द नहीं करता। बेटा किसी के साथ धोखा ना करना, क्योंकि धोखा देने वाला अल्लाह का दोस्त नहीं होता। वो नौजवान अपनी माँ की बातों को न सिर्फ गौर से सुनता बल्कि उस पर सख्ती से अमल करता। यही वजह थी कि उस नौजवान ने पूरी जिंदगी किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाई। उस नौजवान की माँ जब इस दुनिया से रुखसत होने लगी तो उसकी जुबान से एक ही लफ्ज जारी था, या अल्लाह मेरा बेटा इंतहाई शरीफ है, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। नौजवान की शादी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खूबसूरत औलाद से नवाजा। नौजवान ने 2 साल तक हज के लिए रकम को जमा किया ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदगी के लिए हज कर सके। मुकर्रर तारीख को नौजवान एयरपोर्ट पर जाने के लिए बेताब था, क्योंकि उस दिन वो अल्लाह तबारक व तआला के घर जा रहा था। जैसे ही नौजवान एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पासपोर्ट में एक मसले की बुनियाद पर उसे त्यारे में सवार होने से रोक दिया गया। ये मंजर नौजवान के लिए दिल दहला देने वाला था। उसने सर आसमान की जानब किया और कहने लगा, या अल्लाह आज तमाम हाजी मक्का जा रहे हैं। हर किसी के नाम को पुकारा गया, मगर तेरे इस बंदे को कोई पूछता भी नहीं है। तेरे बंदे के लिए जहाज के दरवाजे बंद हैं। नौजवान बुलंद आवाज से कहने लगा, मैं एयरपोर्ट से हज के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने नीयत बांध ली है, अगर मुझे पैदल भी हज के लिए जाना पड़ा तो मैं जरूर जाऊंगा। लोग उसे समझाने लगे, भाई आपकी फ्लाइट जा चुकी है, अब तुम्हारा जाना किसी भी सूरत नामुमकिन है, लिहाजा अब तुम घर चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो, हो सकता है वो तुम्हें अगले साल हज की सआदत नसीब फरमा दे। नौजवान ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो सच्चे दिल से कहने लगा, इंशाअल्लाह मैं जरूर हज पर जाऊंगा।
اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے حج پر ضرور بلائے گا۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جہاز حاجیوں کو لے کر 3000 فیٹ کی بلندی پر چلا گیا۔ فنی خرابی کی وجہ سے جہاز ہلنے لگا، چنانچہ جہاز کو فوراً نیچے اتار لیا گیا۔ یہ موقع نوجوان کے لیے امید کی کرن بن سکتا تھا۔ جب جہاز واپس آیا تو نوجوان نے اندر جانے کی اجازت طلب کی، تو جہاز کے پائلٹ نے سیڑھی کھولنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اسی دوران طیارے کی فنی خرابی دور کر دی گئی۔ جہاز دوبارہ اڑان کے لیے فضا میں چلا گیا، جبکہ نوجوان دوبارہ وہیں پر بیٹھا رہا۔ اس کی زبان سے دعائیں جاری تھی۔ لوگوں نے اسے پھر سمجھایا، واپس چلے جاؤ۔ اس نے پھر کہا کہ میں حج کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ دیکھ لینا، یہ جہاز میرے بغیر واپس نہیں جائے گا، یہ جہاز پھر لوٹ کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا پھر ایسا ہی ہوا۔ حیرت انگیز طور پر طیارہ واپس آیا۔ پائلٹ طیارے سے باہر نکل کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک وہاں پر موجود لوگوں سے بحث کرتا رہا۔ اس کے بعد پائلٹ نے اعلان کیا، جب تک وہ نوجوان سوار نہیں ہوتا اس وقت تک میں جہاز کے اندر نہیں بیٹھوں گا۔ یہ جہاز میں موجود تمام لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ جیسے ہی نوجوان نے یہ الفاظ سنے تو وہ وہیں سجدے میں گر گیا، کہنے لگا، دیکھ لو دنیا والو، اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ میں نہیں کہتا تھا یہ جہاز مجھے لیے بغیر واپس نہیں جائے گا، یہ سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پائلٹ بتانے لگا، جب میں 3000 فیٹ کی بلندی پر جاتا مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی مخلوق نے میرے جہاز کو پکڑ لیا ہو۔ اب میرا جہاز آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی دوران مجھے غائب سے آواز آئی، وہ نوجوان کوئی عام نہیں بلکہ میرا خاص بندہ ہے۔ جہاز میں موجود تمام لوگ بھی کہنے لگے، اگر ہمیں زندہ سلامت مکہ لے جانا چاہتے ہو تو اسے فوری طور پر جہاز میں بٹھا لو۔ دوستو، اس نوجوان کا نام عامر تھا، جس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی۔ جہاز میں موجود تمام لوگ کہنے لگے، دیکھو اللہ نے عامر کے لیے دوبارہ جہاز کو بھیجا کہ جس وقت تک عامر جہاز کے اندر داخل نہیں ہوتا اس وقت جہاز جدہ کی حدود میں داخل نہیں ہوگا۔ ویڈیو میں آپ لیبیا کے اس آدمی کو دیکھ سکتے ہو جس کے آج پوری دنیا میں چرچے ہیں، جس کے بارے میں امام کعبہ نے بھی کہہ دیا، اس آدمی سے دعا کرواؤ، اس کا ایمان انتہائی مضبوط ہے، وہ آدمی اللہ کے بہت قریب ہے۔ جہاز کے عملے نے بھی عامر کو خوشخبری سنائی، اسے مبارکباد دی۔ اللہ رب العزت جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کے لیے ایسے